बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोका वॉइस। अल्लाह पाक फरमाते हैं, और ए पैगंबर उस वक्त का तसव्वुर करो जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो वो कहने लगे, क्या तू इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद मचाएगा और एक दूसरे के खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्दो सना के साथ तस्बीह और तक़द्दुस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के अस्मा, नाम और सिफ़ात को ख़वाइस सिखा दिए। फिर इन अशिया को फरिश्तों के रूबरू पेश करके उनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे इन अशिया के नाम बताओ। फरिश्ते कहने लगे, नुक्स से पाक तो तेरी ज़ात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, और हर चीज़ को जानने वाला और इसकी हिकमत समझने वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ए आदम, इन फरिश्तों को इन अशिया के नाम बता दो। तो हज़रत आदम ने फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुम्हें ये ना कहता था कि मैं ही आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा बातें जानता हूँ, और इन बातों को भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, और उनको भी जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इसे सजदा किया। इब्लीस ने इस हुक्म इलाही को तस्लीम ना किया और घमंड में आ गया और काफरों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में आबाद हो जाओ, और जहाँ से चाहो इसके फल जी भर कर खाओ, अलबत्ता इस दरख्त के पास ना भटकना, वरना तुम दोनों जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान इस दरख्त की तरगीब देकर आदम और हवा दोनों को वरगला दिया, और जिस हालत में वो थे इन्हें वहाँ से निकलवा कर ही दम लिया। जब हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर निकल जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक मुतय्यन वक्त मौत या क़यामत तक ज़मीन में रहना और गुज़र बसर करना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलमा सीख कर तौबा की, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बिलाशुबा वो बंदों की तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ, फिर जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, तो ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी हैं और पैगंबर भी। जब अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा किया तो इससे कबल चंद अहम इक़दामात किए। एक इक़दाम तो ये था कि तमाम इंसानों की अरवाह को शऊर देकर इन्हें दुनिया की ज़िंदगी की आजमाइश के बारे में बताया कि इन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ की आजमाइश में डाला जा रहा है, और जो कामयाब होगा इसका बदला जन्नत और नाकामों का बदला जहन्नुम। सूरह अहज़ाब की एक आयत के मुताबिक इंसान ने इस स्कीम को समझकर इसे कबूल करने का इरादा कर लिया। इसके बाद अल्लाह ने इंसान की तमाम अरवाह को अपने बारे में बाखबर किया और उनसे ना सिर्फ अपने रब होने का इकरार करवाया, बल्कि अपने तन्हा होने का शऊर भी उनकी फितरत में वदियत कर दिया। इससे अगला मरहला वो था जिसका ऊपर की आयत में जिक्र है, यानी अल्लाह ने अपना ये मंसूबा फरिश्तों और जिन्नात के सामने रखा, क्योंकि ये दोनों ज़ी शऊर और साहिबे इरादा मखलूक थीं। इनका इंटरेक्शन इंसान से होना था। जब अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नात के सामने ये मंसूबा रखा कि एक ज़ी शऊर साहिब इख्तियार हस्ती को दुनिया में भेजा जाने वाला है, तो फरिश्तों को साफ नज़र आ गया कि इंसान अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करेगा, जिसके नतीजे में खून खराबा होगा। चुनाचा उन्होंने अपना अशकाल सामने रख दिया, लेकिन अल्लाह ने उनकी अशकाल इस तरह दूर कर दी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन हस्तियों के नाम याद करवा दिए।
جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صادق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان پاکیزہ مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے۔ تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگ بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات اور فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی اور اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کریں گی۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا اور اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی اور آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل کرنے نہیں دینا چاہتا۔ چنانچہ اللہ نے اسے رندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والے آزمائشوں سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولتیں دی گئیں، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورگلایا۔ ابتدا میں تم دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ پھر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنا پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اتنی بڑی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور جب اللہ نے اسے اس غلطی کے احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کے بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کے بجائے عجز و انکساری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم و حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے اور گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے دلائل تلاش کرنے کے بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔